बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गज़ाला सदीक है और मैं शोबे के लिहाज से एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हूँ पिछले 22 सालों से। मैं सबसे पहले तो तालीम की तरफ ही आई हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे पढ़ते थे, 9 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे। तो गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट एक इदारा है, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया है। उन्होंने कहा हम गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं और मैंने 9 बच्चों से, और उस वक़्त मैं खुद ही टीचर थी, खुद ही प्रिंसिपल थी, खुद ही आया थी और खुद ही चौकीदार थी जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया था। ये 2003 की बात है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, अगर मैं मेहनत करूँगी तो ज़रूर ये बच्चे, मेरे पास इनकी तादाद भी बढ़ेगी और ये भी किसी अच्छे मकाम तक पहुँचेंगे। इसके साथ मैं चूँकि थोड़ी सोशल वर्कर भी हूँ, अपनी यूनियन काउंसिल में मसालती कमेटी की मेंबर भी थी। तो जब केसेस आते थे तो मैंने अक्सर देखा था कि मर्दों की तरफ से जब ज़्यादती हो रही है और औरतें जो है बहुत सी गरीब होते हैं जो कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकती, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो खामोश हो जाती। जो मेरे साथ यूनियन काउंसिल में मेल मेंबर थे वो भी कोई इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको। तो मैंने उनके लिए फिर LLB की साथ क्लास शुरू की। सेकंड टाइम में सुबह टाइम में स्कूल पढ़ाती थी और शाम को मैं LLB की क्लास लेती थी। मैंने अटक नेशनल लॉ कॉलेज से LLB किया है और फिर मैंने उन ख़वातीन के जितने भी केसेस थे जो कि मजलूम या मुस्तहिक थी, मैं फ्री करती हूँ और अब तक कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 360 केसेस अब तक कर चुकी हूँ। 2013 में मुझे वकालत का लाइसेंस मिला था और उसके बाद से अब तक तकरीबन 9-10 साल होने वाले हैं अभी कि मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ और साथ साथ लीगल एडवाइज़र भी हूँ TMA अजरों की। लेकिन ये कि मैंने कोर्ट के लिए हफ्ते के सिर्फ 2 दिन रखे हुए हैं। मैं कोर्ट में जाती हूँ, बाकी टाइम स्कूल को ही देती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल से बहुत मोहब्बत है। जो 9 बच्चों से मैंने स्कूल शुरू किया था, इस टाइम मेरे पास 621 तादाद है और इसकी 4 ब्रांचेस मैंने गाँव में स्टार्ट की हैं। इसके मुख्तलिफ महल्ले हैं, महल्ला मीरपुर हुसैन, कामरा खुर्द, उर्तकपुर और ठीकरियाँ ज़ियारत। हाँ, मैं बड़ी ज़िंदा दिल हूँ। मैं अपने लिए तो पूरा मैं जो है हम अच्छी होटलिंग करते हैं, आउटिंग करते हैं, अच्छी ड्रेसिंग करती हूँ और एंजॉय करते हैं लाइफ को भी साथ साथ। बीइंग फीमेल, मेरे पास स्टाफ भी फीमेल ही है तो वो ज़रा ज़्यादा फीमेल को ही फोकस भी करती हैं। दूसरा, हमारे पास ज़्यादा मदर ही आती हैं स्कूल में, फादर बहुत कम, आपने देखा होगा आज के फंक्शन में भी। तो वो चूँकि स्टाफ भी हमारा सारा लेडीज़ का है तो इस वजह से वो ज़रा बेटी या औरत के मसाइल को सामने लेके आते हैं। लेकिन आप चूँकि हमने आज प्रोग्राम ये तीसरा दिन था, 3 दिनों में किया है। कल हमारे छोटे बच्चों ने फादर पर किया था, किस तरह बाप एक छाँव होता है, और वो आज भी फ़नी एक खाका पेश कर रहे थे तो वो बता रहे थे उसमें कि अगर मामा ठंडी छावां होती हैं तो बाप भी ऐसी जैसा होता है। गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट हमारे उन बच्चों को सपोर्ट करता है। उनका ये ऐलान है हर जगह, हर पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी उनके 800 से ज़्यादा स्कूल काम कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई यतीम बच्चा होगा, यतीम की कोई कैटेगरी नहीं है, चाहे वो उसका बाप कितना बैंक बैलेंस या विरासत में हिस्सा छोड़ के गया होगा, उनको हम फ्री तालीम देंगे। मेरे पास इस वक्त कामरा स्कूल में 43 यतीम बच्चे हैं जो कि मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। उनकी बुक्स, उनका यूनिफॉर्म और बाकी जितनी ज़रूरियात हैं वो स्कूल उनकी बर्दाश्त करता है। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे इसका जवाब देते हुए दिली खुशी इसलिए हो रही है कि मैं अक्सर देखती थी हमारे गांव में बच्चे हैं ऐसे और वालिदैन उनको स्कूल भी भेज देते थे, लेकिन जब वो ऐसे स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते थे तो जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स वो आके कहते थे क्यों हमारे बच्चे चलियों के साथ बैठेंगे, तो वो उनको एतराज़ होता था कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। फिर मैंने गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी और ये मेरा ही आइडिया था कि उन्होंने इस वक्त तकरीबन उनके 50 स्कूलों में स्पेशल यानी 800 में से 50 स्कूलों में उन्होंने ये क्लास शुरू की है। क्योंकि यहाँ पर हम अलग से हर डिसेबिलिटी का बच्चा नहीं पढ़ा सकते थे। मेरे पास मेंटल रिटार्टेड बच्चे हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, तो तकरीबन 22 बच्चे हैं
آپ کا یہ سوال تو ٹھیک ہے کہ ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان تک رسائی، پیرنٹس کی اپروچ، ایسے بچوں کے لیے والدین ٹائم بھی نہیں نکالتے ہیں۔ بہت سے بچے جو ابھی دور سے آتے ہیں گاؤں کے دوسرے علاقوں میں، ان کا کرایہ میں ان کو دیتی ہوں کہ وہ رکشہ لگا ہوا ہے، وہ بھی میں ان کو، وہ تو خیر میں ذاتی پے کرتی ہوں۔ ادارہ ان کے لیے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا ہے لاہور میں باقاعدہ، ان کو رائزنگ سن کے نام سے ایک ادارہ ہے، اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ان کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ ان کی ہر 6 ماہ بعد اس ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ باقی جو ہمارا ہیلپنگ مٹیریل ہے ان بچوں کو سکھانے میں، وہ بھی وہیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے، میں اتنے سکون سے سوتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی۔ میں تو جس کروٹ کی بال سوتی ہوں صبح اٹھتی ہوں تو اسی کروٹ کی بال ہوتی ہوں۔ اور بلکہ ایک میں آپ کو چھوٹا سا قصہ، ایک عورت تھی میرے پاس آئی ہے، میرا دنیا میں کوئی آسرا نہیں، مجھے صرف ایک کمرے کی چھت چاہیے، میرے پاس ایک باکس ہے اور ایک چارپائی ہے نا، تو میں نے اس کو 1 کلاس کا کمرہ خالی کر دیا، اور آپ یقین کریں اس رات میں اتنے سکون سے سوئی، اور مجھے خواب بھی ایسے آتے رہے کہ میں کہیں اوپر کوئی ٹھنڈی ہوائیں میرے اوپر، فرشتے جو ہے رحمت کی برسات کر رہے ہیں، اور میں کہیں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں ہلکی پھلکی ہو کے۔ اور ایسے چھوٹے چھوٹے جب میں کبھی کام کرتی ہوں تو اتنا دلی سکون اور خوشی ملتی ہے کہ، اور اللہ پاک ریگارڈ بھی دیتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں میرے اندر کوئی قابلیت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوں۔ لیکن یہ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی دعائیں جن کے لیے میں تھکتی ہوں، کام کرتی ہوں۔ ہاں صحیح کہا ہے آپ نے، یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ میری اماں جو ہے وہ اتنی تھوڑی حوصلہ جو ہے نہیں رکھنے والی تھی، لیکن میری جو نانی اماں تھی وہ بڑی بریو خاتون تھی، ایسے جرگوں میں جانا، کھیتوں میں کام کرنا، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ تم یہ مردوں سے ڈر کے، جب میں جاتی تھی اکیلے تو میرے آوازیں کستے تھے لوگ، مجھے ڈراتے تھے، ہراساں کرتے تھے، لیکن وہ مجھے کہتی ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم ان کی پرواہ کرو گی کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی۔ اور آج وہی لوگ میرے محتاج ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، مشورے لینے کے لیے۔ اب اس چینل کی توسط سے میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو آپ لوگ ہمت نہ ہاریں، حوصلے سے آگے بڑھیں، تعلیم مکمل کریں، اور قطرہ قطرہ مل کے دریا ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے کام سے اپنا جو ہے روزگار کو شروع کریں۔ اور میرا تو بہت ایمان ہے اس پر، قرآن پاک میں ہے کہ وَأَنْ لَا يَسْعَى لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک، اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجیں گے، لیکن اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ اور آخر میں ڈائری ٹی وی اور کریم خان صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔